स्क्रीन दिखाओ चलो। ले Yes, sir. कौन पढ़िया जो when people rebel 1850 chapter day 2 नो कि day 1 रे ଆମେ କେତେ ଯାଏଁ ପଢିଥିଲେ ବୁଝି ନା ଏଇଠୁ ପଢିଆ Yes, actually sir. day 1 ରେ ଆମେ day 2 ରୁ start କରିବା From merit to Delhi पढ़ा हुआ from है। merit to Delhi ठीक है एइठु start କରିବା ତାହେଲେ actually ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ chapter ରେ ଆମେ କଣ ମାନେ କଣ ପଢୁଥିଲେ ମାନେ 1857 ର ଯୋଉ ରିଭଲ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତାର କଜ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣୁଥିଲେ ନୁହେଁ କି Yes, sir. ତାମାନେ ମିରିଟ ଟୁ ଦିଲ୍ଲୀ କଣ ହଉଛି ତାମାନେ କେମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ ଯୋଉ ମ୍ୟୁଟିନି ବା ଯୋଉ ଆମର ରିଭୋଲ୍ଟ କେମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ ହଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ କି ହ୍ୟାଲୋ Yes, sir. Share करना है। हाँ। ତୁମେ କଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର ହେଇନି No, sir. हाँ, sir. ହେଲା ସେୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କିଛି ପଚାରିବା Yes, ପଚାରିବି yes, sir. ହଉ ନା ମୁଁ କାଲି ପଚାରିବି Sir, ଯେତିକି ପଢେଇବି ପାର୍ଟି କରୁନା ତାହେଲେ on 29th March 1857 a young soldier named Mangal Pandey was hanged to death for a, for a 8 April। କଣ ହେଇଛି ଆଉଥରେ सर 8 April लिखा है बुक रे। କୋଉ ବହିରେ ନୂଆ ବହିରେ Yes, sir। ସେଠି ଦେଖିବା ନୂଆ फुल डेट है सर 8 April रे से खासी पाई थी। इंटर हाँ कंपनी फाइट्स बैक एरुटो दिल्ली कहीं थे 8 April 1857 एंड 8 कटिवा from on 8 April 1857 young soldier named Mangal Pandey was hanged to death for attacking his officers in Barakpur बुझे कि नहीं कोई लोकेशन तक अटैक करथिले से मंगल पांडे बाराकपुर लोक तापर some days later some sepoys of the regiment at Meerut refused to do the army drill using the new cartridges ହେଲା which are suspected of being coated with the fat of cows and pigs ତାହେଲେ ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ତା ଅଫିସର କଥା ଅଫିସରକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ଅନ୍ 8 ଏପ୍ରିଲ 1857 ରେ ତାପରେ ତାକୁ ଫାଶୀ ଦେଇଥିଲେ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଟୁ ଡେଥ୍ ମାନେ କଥା ଫାଶୀ ଦେଲେ ତାପରେ ସେମ୍ ରେଜିମେଣ୍ଟର ହେଲା କି ନାହିଁ ବେସିକାଲି ଯୋଉଟା ମିରୁଟରେ ସେମ୍ ରେଜିମେଣ୍ଟର ସେପୋଇସ୍ ମାନେ କଣ କଲେ ମନା କଲେ ଆର୍ମି ଡ୍ରିଲ୍ କରିବାକୁ ବୁଝୁଛି ୟୁଜିଂ ଦ ନ୍ୟୁ କାର୍ଟିଜେସରେ କଣ ଥିଲା ବେସିକାଲି ଗାଈ ଯୋଉ କାଉ ଯୋଉ ପିଗ୍ର ଫ୍ୟାଟ୍ ବେସିକାଲି ତା ଦେହରେ ଲାଗିଥିଲା ବୁଝି ବୁଝି 85 ସେପୋଇସ୍ ଆର୍ ଡିସମିସ୍ଡ from service and sentenced to 10 years in jail for disobeying their officers ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଅଫିସର୍ସଙ୍କ କଥା ନ ମାନିବାରୁ ଡିସୋବେ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 85 ସେପୋଇସ୍କୁ ତାଙ୍କ ଚାକିରିରୁ କାଢିଦେଲେ ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଏଇ ଜିନିଷ କେବେ ଘଟିଥିଲା ଏଇ ଜିନିଷ ଘଟିଲା 9 ମେ 1857 ରେ ତାହେଲେ 85 ସେପୋଇସ୍ରୁ ସେ ସେପୋଇସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କଲେ କେବେ ଶୁଣିକି ଆରେ Yes, sir. 957। 9th May 1857 okay 1857। so the response of the other Indian soldiers in Meerut was quite extraordinary okay on 10th May रे कौन हैला the soldiers marched to the jail at Meerut soldiers मान सब Meerut रो जेल को गले and released the imprisoned sepoys जो माने बंदी ହେଇକି ଥିଲେ ତାକୁ ରିଲିଜ କରିଦେଲେ ତାକୁ କାଢିଦେଲେ ଜେଲରୁ they attacked and killed British officers they captured guns and ammunition and set fire to the buildings and properties of the British declared war and the properties of the British ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ବାକି ଯୋଉ ସୋଲଜର୍ସ ମାନେ ଥିଲେ ସେ କଣ କଲେ ମିରୁଟ ଜେଲକୁ ଗଲେ ସେଠି ଯୋଉ ଥିଲେ ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କଲେ ହେଲା କି ନାହିଁ ଯୋଉ ସୋଲଜର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ରିଲିଜ କଲେ ସେଠି ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଗନ୍ସକୁ କ୍ୟାପଚର କଲେ ଗନ୍ସ ଆଉ ଆମୁନିସନ ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ଧରିକି ସେ ବିଲ୍ଡିଂରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ ହେଲା କି ନାହିଁ
तापर डिक्लेयर्ड वार ऑन द फिरंगीज तापर फिरंगीज माने किएटी पर ब्रिटिशर्स मान ऊपर वार डिक्लेयर कले युद्ध घोषणा कले बुझी द सोल्जर्स वर डिटरमाइंड टू ब्रिंग एन एंड टू द रूल एंड टू देयर रूल इन द कंट्री ताले सोल्जर्स माने एते पूरा डिटरमाइंड माने कौन माने दृढ़ निश्चित थिले जे से माने ब्रिटिश रूल को एंड करिया को चाहिले बुझी बट हु रूल द आइलैंड इंस्टेड किंतु क्वेश्चन थिला एया यदि ब्रिटिश माने रूल न करिवे तले रूल करिवो किए बुझी कि नहीं काना बाकी सब रूल माने कोन ब्रिटिशर माने सब्जुगेट करि सलेनी बुझी कि नहीं तेणु जदि देख जने जने रूलर जदि गोटे कंट्री बा गोटे किंगडम रे न रहिबो तले कोन हबो कंट्री रे अराजकता फैलिबो बुझी कि नहीं तेणु Yes, sir. द सोल्जर्स हैड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन तले रूल किए करिवो सोल्जर्स माने डिसाइड कर सारथिले किए करिवो द मुगल एम्परर बहादुर शाह जाफर तले देखो एक्चुअली ब्रिटिशर्स माने जति की इनजस्टिस करूथिले जति अन्याय करूथिले मुगल मैंने से करूनଥିଲେ बुझी कि नहीं ସେମାନେ ଏତେ ସବୁ ସୋସିଆଲ କଷ୍ଟମ୍ସ ଯୋଉ ଆମର ଅନେକ ପ୍ରଥା ଥିଲା ଟ୍ରାଡିସନ୍ସ ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ମାନେ କଣ ଧ୍ୱଂସ କରୁନଥିଲେ ଯେତିକି ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ କରିଛନ୍ତି ବୁଝି the sepoys of meerut rode all night on 10th May ହେଲା ତାହେଲେ 10th May ରେ ଯୋଉ ମିରୁଟ ର ଯୋଉ ସେପଏଜ ମାନେ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ରୋड ମାନେ କଣ ମାନେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ହେଲା କହୁଛି ଇନ୍ ଦ ଇୟର୍ଲି ଆୱାର୍ସ ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ମିରୁଟରୁ which as news of their arrival spread the regiment stationed in Delhi were rose upon the rebellion ତାହେଲେ ମିରୁଟରୁ ଆସିକି ସିପାହୀ ମାନେ ସେପଏଜ ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯୋଉ ଥିଲେ ସେପଏଜ ମାନେ ହେଲା କି ନାହିଁ as the news of their arrival spread ତାଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ ଆସିଗଲା ସେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ତ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯୋଉ ରେଜିମେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେମାନେ ସେ ଯୋଉ ବିଦ୍ରୋହରେ ସାମିଲ ହେଲେ ହେଲା ରୋଜ ଅଫ୍ ଇନ୍ ଦ ରେବେଲିୟନ ମାନେ କଣ ବିଦ୍ରୋହରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଯେହେତୁ ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସର୍ସ ୱର କିଲ୍ଡ ସେଠି ବି ବା ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି ସେ କଣ କଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ମାରିଲେ ବୁଝି ନା ନାହିଁ ଆର୍ମସ ଆଣ୍ଡ ଆମ୍ୟୁନିସନ ସିଟ୍ ସେଠି ଯୋଉ ସବୁ ମାନେ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁକ କି ଗୁଳି ଥିଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଣ କଲେ ତାକୁ ଛଡେଇ ଆଣିଲେ ତାକୁ ବିଲ୍ଡିଂ ସେଟ୍ ଅନ୍ ଫାୟାର ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡାକୁ କଣ କଲେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ ବୁଝି ନା ନାହିଁ The triumphant soldiers gathered around the walls of the Red Fort where the Badshah lived, demanding to meet him. তাহলে দেখো ট্রাইম্ফান্ট সোলজর্স মানে কଣ ট্রাইম্ফান্ট ମାନେ ମାନେ ଯୋଉ ବିଜୟୀ ସୋଲଜର ମାନେ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବ୍ରିଟିଶର ମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ତାଙ୍କ ବିଲ୍ଡିଂରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଆସିକି ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ ଯୋଉଠି ବାହାଦୁର ଶାହ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ୱାଲ୍ ଆଗରେ ଛିଡା ହେଲେ କହିଲେ ଯେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ଯେ ସେ ବାହାଦୁର ଶାହକୁ ମିଟ୍ କରିବେ The emperor was not quite willing to challenge the mighty British power, but the soldiers persisted. ତାହେଲେ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହିତ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ଚାହୁଁନଥିଲା କାହିଁକି ନା ଦେଅର ମାନେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ପାୱାରଫୁଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ସମୟରେ ତେଣୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା ବୁଝୁଛି କିନ୍ତୁ ସୋଲଜର୍ସ ମାନେ ତାକୁ ଇନସିଷ୍ଟ କଲେ ତାକୁ ମୋଟିଭେଟ କଲେ ଦେ ଫୋର୍ସ ଦେୟାର ୱେ ଇନଟୁ ଦ ପ୍ୟାଲେସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋକ୍ଲେମ୍ଡ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର ଆଜ ଦର ଲିଡର ତେଣୁ ସବୁ ସୋଲଜର୍ସ ମାନେ କଣ କଲେ ବଳପୂର୍ବକ ବା ଫୋର୍ସଫୁଲି ସେ ପ୍ୟାଲେସକୁ ପଶିକି ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫରକୁ ତାଙ୍କ ଲିଡର ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ ପ୍ରୋକ୍ଲେମ ମାନେ ଘୋଷଣା କରିବା ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ ହ୍ୟାଲୋ ରେ Yes, sir. Yes, sir. ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର କିଏ ସେତେବେଳେ ଦେନ୍ ମୋଗଲ ଏମ୍ପରର ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର ଥିଲେ ନାଇଁ କି ଶୁଭୁଛି ନା ରେ ହ୍ୟାଲୋ he was Bahadur Shah Jafar okay because the aging emperor had to accept this demand ତାହେଲେ aging emperor ମାନେ ଯୋଉ emperor actually କଣ ବୟସ ହେଇଯାଉଥିଲା ବୟସ୍କ ଯୋଉ କହନ୍ତି ବେସିକାଲି ମାନେ ସୋଲଜର୍ସ ମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ he wrote letters to all the chiefs and rulers of the country to come forward and organize a confederacy of Indian states to fight the British ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ ଯୋଉ ସବୁ ଚିଫ୍ ଥିଲେ ହେଲା କି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସବୁ ଯୋଉ ମାନେ ମୁଖିଆ ଥିଲେ ରୁଲର୍ସ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ହେଲା କି ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଅର୍ଗାନାଇଜ ଏ କନଫେଡରେସି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଟୁ ଫାଇଟ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଯେତିକି ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଛି ସବୁ ମିଶିକି ବ୍ରିଟିଶ ସହିତ ଚାଲ ଫାଇଟ୍ କରିବା ଯୋଉ ଏକା ସେ ପାରିବେ ନାହିଁ ଦ ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟେପ୍ ଟେକେନ୍ ବାଇ ବାହାଦୁର ଶାହ had great implications ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେପଟା ନେଲେ ସବୁ ଚିଫ୍ ରୁଲର୍ସକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଚାଲ ଲଢିବା ଏଇ ଜିନିଷଟା କଣ ମାନେ ବହୁତ ଗୋଟେ ମାନେ ବଢିଆ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟା ଥିଲା ଦ ମୋଗଲ ଡିନାଷ୍ଟି had ruled over a very large part of the country ବୁଝି କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୋଗଲ ଏମ୍ପରର ସେ ସମୟରେ
ମାନେ ଭାରତର ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାର୍ଟକୁ ରୁଲ୍ କରୁଥିଲେ, ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ? which most smaller rulers and chieftains control different territories on behalf of the Mughal ruler. ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଉ ଚିଫ୍ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖ ମୋଗଲ ରୁଲର ଯେ କୋଉଠି ଏମ୍ପିରର କୋଉଠି ବସିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସିଲେ, ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ? ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରୁଲର ମାନେ ଚିଫ୍ ସେ ସବୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ରିଜିୟନକୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, threatened by the expansion of the British rule, many of them felt that if the Mughal emperor could rule again, they too would be able to rule their own territories once more under Mughal authority. ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବିଲେ, ଯଦି ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ମୁଗଲ ମାନ ଏମ୍ପିରର ସହିତ ମିଶିକି ଯଦି ତାଙ୍କ ରୁଲକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ଷ୍ଟପ୍ କଲୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ପୁଣି ଆମ ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ଟେରିଟୋରିକି ଆମେ ରୁଲ୍ କରିପାରିବୁ। ତ ଏ ହୋପ୍ରେ ସେ ସବୁ ଜଏନ୍ କଲେ, ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ? ହ୍ୟାଲୋ, ବୁଝି ନା ଭାଇ? The British had not expected to this the British had not expected this to happen. ତାହେଲେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କେବେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଷ୍ଟେଟ୍ ମିଶିକି ସବୁ ଚିଫ୍ସ ରୁଲର୍ସ ମାନେ ମିଶିକି ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇ ଜିନିଷଟା କେବେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ? They thought the disturbance caused by the issue of the cartridges would die down. ବୋଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ନା, କାର୍ଟିଜେସ୍ ଯୋଉ ଫ୍ୟାଟ୍ ଆଉ ପିକ୍ସର ଯୋଉ କାର୍ଟିଜେସ୍ ଲଗେଇବାଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ। ତେଣୁ କହିଲେ ଆକୁ ହଟାଯିବ। ଓକେ, ବାହାଦୁର ଶାହ ଜଫର୍ସ ଡିସିସନ୍ ଟୁ ବ୍ଲେସ୍ ଦ ରିବେଲିୟନ ଚେଞ୍ଜ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ସିଚୁଏସନ୍ ଡ୍ରାମାଟିକାଲି। ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ଯେ ଯୋଉ ସେପଏଜ୍ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ବାସ୍ ମାନେ ସେପଏଜ୍ ମାନଙ୍କ ଲିଡର ହେବେ, ତ ଏ ସିଚୁଏସନ୍ଟାକୁ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମାନେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ କଲା, ବୁଝି? Which often when people see an alternate possibility, they feel inspired and enthused. It gives them to courage and hope and confidence to act. ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ବାହାଦୁର ଶାହ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଲିଡର ପାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ ଏ ମୋଗଲ ରୁଲର, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଲେ, ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ? ମୋର ପିପୁଲ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କଲେ, ଶୁଭୁଛି ନା ରେ? ହ୍ୟାଲୋ, Yes, sir. ତାପରେ ସେଠି କ'ଣ ହେଲା, ରେବେଲିୟନ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଅପ୍ ମାନେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଲା, ହେଲେ ଆଉ କମିଲାନି। ରେବେଲିୟନ ଧୀରେ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। এই ঝুটি কিଏ? ଏ କିଏ ରେ? ହ୍ୟାଲୋ, ଠିକ ନାହିଁ? ଟେକ୍ନିକାଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଇ। ହଁ ନା ମୁଁ କାହିଁକି ପ୍ରଜ୍ଞା ହବ? ନା, ଇଏ ସାଗ୍ନିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଇ। ମୁଁ ତ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଇ। ହଁ, ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କ ସବୁ ହଉଥିବ ହଁ ହବ। ନା, ଠିକ ନାହିଁ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଇ ଫାଇଟିଂ କରୁଛି କାହା ସହିତ କେন? ତାହେଲେ ଯେତେ ଜାଣିଲେ ଲୋକମାନେ ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ରୁଲର ପାଇବାର ଆଶା ଅଛି, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଲୋକମାନେ ଜଏନ୍ କଲେ ମୋର୍ ଆଣ୍ଡ ମୋର୍। ଆଫ୍ଟର ଦ ବ୍ରିଟିଶ ୱର୍ ରାଉଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବ୍ରିଟିଶକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ, ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଅପରାଇଜିଂ ଫର୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ୱିକ୍। ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବ୍ରିଟିଶ ହଟିବା ପରେ ତାପରେ ଆଉ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଅପରାଇଜିଂ ଅଲମୋଷ୍ଟ ୱିକ୍, ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଧରି କିଛି ବି ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ହେଲାନି, କିଛି ବି ରିବେଲ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ଇଟ୍ took that much time for news to travel, then a sprout of mutinies began, ବୁଝି କି ନାହିଁ? ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବ୍ରିଟିଶ ହଟିବା ପରେ ଗୋଟେ ୱିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଲାନି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ତାପରେ ପୁଣି ଦେନ୍ ସ୍ପ୍ରୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟୁଟିନିଜ୍ ବିଗାନ୍, ତାପରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଦ୍ରୋହ। ରେଜିମେଣ୍ଟ ଆଫ୍ଟର ରେଜିମେଣ୍ଟ mutinied and took off to join other troops at nodal points like ଦିଲ୍ଲୀ, କାନପୁର, ଲକ୍ଷ୍ନୌ। ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ ରିଜିୟନରେ ଅନେକ ଗୋଟେ ରେଜିମେଣ୍ଟ କ'ଣ କଲେ, ମ୍ୟୁଟିନିକୁ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଫ୍ଟର ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ the people of the towns and the villages also rose up in rebellion and railed and rallied around local leaders, zamindars and chiefs who were prepared to establish their authority and fight the British, ବୁଝି କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀ, କାନପୁର, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଡାଲ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ମାନେ ଯୋଉଠି ସବୁ ଆର୍ମି ସେପଏଜ୍ ମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନେ ବି ରେଜିମେଣ୍ଟରେ ଜଏନ୍ କଲେ ଯୋଉ ମ୍ୟୁଟିନିରେ। ତା ସହିତ ବେସିକାଲି ଟାଉନ୍ସ ମାନଙ୍କରେ ହେଲା କି ନାହିଁ, କୋଉଠି ଟାଉନ୍ସ ମାନଙ୍କରେ, ସହର ଭିଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ
लोकल लीडर और जमींदार मान सहित रैली रे मध्य जोग देले जो चिप्स मैंने एक्चुअली कौन मतलब लोकल एरिया रे जो मैंने जो जो लोकल एरिया एक्चुअली कौन माने कंट्रोल करिया चाहूले रूल करिया चाहूले से ब्रिटिश रूल से माने अंशग्रहण करिया चाहूले पार्टिसिपेट करिया चाहूले तो तांको रैली रे सब लोकल पीपुल भी टाउन विलेज रू मध्य जॉइन कले बुझी कि नहीं जमती कि नाना साहेब द adopted son of the late Peshwa Bajirao who lived near Kanpur gathered armed forces and expelled the British garrison from the city बुझी कि नहीं चल देखो मन पड़ तो यही मैंने सब कहीं जॉइन कले ना एमाने किसी रिक्वेस्ट रखिले ब्रिटिश मान पारे रिक्वेस्ट को ब्रिटिश मैंने मान नथिले मन पड़छ कि नहीं नाना साहेब कौन कहिथिले बाबांकर जो पेंशन तांको मिलू बोली बुझी कि नहीं तो नाना साहेब कौन कले कानपुर पाखरे आर्म फोर्सेस माने सिपाही मान को गैदर करके ब्रिटिश गारिसन तांको से कानपुर सिटी रिमूव कर देले ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज पेशवा से निज को पेशवा बोले डिक्लेयर कले ही डिक्लेयर्ड दैट ही वाज ए गवर्नर अंडर एम्परर बहादुर शाह जाफर से डिक्लेयर कले जे से होचनी बहादुर शाह जाफर अंडर गोटे गवर्नर से लखनऊ सेमती कहला रानी लक्ष्मीबाई सॉरी लखनऊ को होची बिरजिस केदार द सन ऑफ द डिपोज्ड नवाब वाजिद अली शाह वाज प्रोक्लेम्ड द न्यू नवाब तो लखनऊ न्यू नवाब के डिक्लेयर कला बिरजिस कौन बिरजिस क्वादर लगी नहीं ये कहार पुआ वाजिद अली शाहर पुआ ओके एमती ही टू एक्नॉलेज द सुजर्निटी ऑफ बहादुर शाह जाफर तो सी भी डिक्लेयर कले जे सी बहादुर शाह जाफर अंडर रूल करिवो ओके तब सी भी बहादुर शाह जाफर को तार एम्परर बोली मानिला अब हिज मदर बेगम हरजत महल टूक एन एक्टिव पार्ट इन ऑर्गेनाइजिंग द अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश ओके तले से बिरजिस कदर माँ के माँ थे तुम हरजत महल मध्य सी भी जो एथिरे किसी पार्टिसिपेट कर जो अपराइजिंग आमर कौन जो रिबेलियन रे तापर सेमती झांसी क्वीन के रानी लक्ष्मीबाई जॉइन द रेबल से भी सेमती जॉइन कले बुझी कि नहीं हेलो Yes, sir. जिनस जो रानी सॉरी झांसी रानी लक्ष्मी also joined the rebel sepoys and fought the British along with टांटिया टोपे से से एक्चुअली माने को फाइट कले ब्रिटिश मान सहित टांटिया टोपे किए थे अरे टांटिया टोपे हूँ द जनरल ऑफ द नाना साहेब को जनरल जी थिला ओके which in the मांडला रीजन रे मांडला रीजन रे सेमती कोन हिची मध्य प्रदेश रा मांडला रीजन रे रानी अवंतीबाई लोधी of रामगढ़ raised and led an army of 4,000 against the British who had taken over the administration of our state तले जो मांडला रीजन बेसिकली जो मध्य प्रदेश से पड़ुची रानी अवंतीबाई लोधी रा सेमती जो किंगडम को मध्य ब्रिटिश माने अधीन रखते कंट्रोल ले तो सी 4000 सैनिक धरिकी ब्रिटिश मान सहित लड़िला बुझी कि नहीं द ब्रिटिश आर ग्रेटली आउटनंबर्ड बाय द रेबल फोर्सेस रेबल फोर्सेस एते आसिले जे तले ये कम पड़ी गले ब्रिटिश आर्मी बुझी कि नहीं कुछ दे वर डिफीटेड इन द नंबर ऑफ बैटल्स अधिकांश बैटल से हारिया को लागिले ओके दिस कन्विंस द पीपल दैट द रूल ऑफ द ब्रिटिश हैड कोलैप्स्ड फॉर गुड एंड गेव देम कॉन्फिडेंस टू टेक द प्लॉन्स एंड जॉइन द रिबेलियन एक्चुअली देख लोक मैंने ये जॉइन करनथिले से एक्चुअली ब्रिटिश नेशनली डरी जाते भावुले ब्रिटिश मान को हरई हेनी बुझी कि नहीं तो जिते बड़े चारिआडे रिबेलियन बढ़ला और ब्रिटिश मैंने हारिबा लगे लोक मान मन गोटे इंस्पिरेशन आसला हाँ ब्रिटिश आसला कौन ना ब्रिटिश मान को भी देश रिमूव कर भी आम जब पार्टिसिपेट करवा युद्ध में फाइट रे भी आम रिमूव कर यही होपटे लोक मन जागृत है बुझी कि नहीं बुझ ना हेलो Yes, sir. Yes, sir. तो आ पूर्व कौन होता पूर्व एक्चुअली से जिनसा लोक मान ना जो कि हाँ मैं दुख कष्ट सहिले भी सब चलता मैंने सही चलते सुझी ना ओके पिले Yes, sir. तल जिते लोक मैंने जानिले ब्रिटिश मान को हरा जाई पारिबो हला कि नहीं तो मोर पीपल जॉइन कले ओके which they are defeated in the number of battles this convinced हारिबा द्वारा लोक मैंने कन्विंस ले the rule of the British might be collapsed पहले ब्रिटिश मान को हरा जाई पारिबो
सोच ना नहीं तापर कौन ला सेटू अच्छा ना स्क्रीन दे ओके कुछ सिचुएशन ऑफ वाइड स्प्रेड पॉपुलर रिबेलियन डेवलप्ड इन द रीजन अवध इन पर्टिकुलर ताले पर्टिकुलर रे रिबेलियन टा बढ़िया को लागला वाइड स्प्रेड माने कौन चारियाडे खेली गला ठीक अछि जेमने कोरोना चारियाडे खेलिथिला ओके ऑन 6th August 1857 ताले 1857 6th August रे कोन हेतिला we find a telegram sent by Lieutenant Colonel Tytler कोनटा लगे छै टाइटलर to his commander in chief expressing the fear felt by the British समझ नहीं तने टाइटलर तन कमांडिंग चीफ जो कमांडिंग ऑफिसर से लिखित और चिट्ठी जे फियर फेल्ड बाय द ब्रिटिश बुझुछ कि नहीं तमर ब्रिटिशर्स माने मध्य डरिबा को लागिले our men are cowed by the number of opposed to them and the endless fighting every village is held against us and the zamindars have risen to oppose us बुझ कि नहीं तम चिट्ठी रे लिखितला कोन लिखितला एटु एतिक लिखितला जे सब से डरि गेलेनी आ कोथिला our men are cowed and by the numbers opposed तमाने सब लोक हम घेरी गलेनी बा आमे आउट नंबर हे गेलनु ओके एंड कुछ एंडलेस फाइटिंग माने कम आमे से पारिबुनी सिंपल कुछ एवरी विलेज इज हेल्ड अगेंस्ट अस द जमींदार्स हैव राइजन टू अपोज अस सब का हम विरोध रे जमींदार माने मध्य ए फाइट रे पार्टिसिपेट करले हम अगेंस्ट ओके कुछ मेनी न्यू लीडर्स केम अप फॉर एग्जांपल अहमदुल्लाह शाह Maulvi from Fajiabad prophesied that the rule of the British would come to an end soon. Okay, এটা শর্ট কোশ্চেন আসিଯିବ अहमदुल्लाह को रीजन रे बिलोंग करथुला फजियाबाद रे ओके से जने मौलवी थिला बुझि कि नहीं ओके he caught the imagination of the people and raised a huge force of supporters बुझि कि नहीं तले अनेक लोक मध्ये ताको सपोर्ट कले बुझि तले अनेक माने माने को अनेक लोग सपोर्ट कले तार तार आर्मी रे मध्ये जॉइन कले ही केम टू लखनऊ से लखनऊ आसी कौन कला टू फाइट द ब्रिटिश समझी सेम दिल्ली रे कौन हला इन दिल्ली ए लार्ज नंबर ऑफ गाजीज के ए लार्ज नंबर गाजीज देयर इज अ रिलीजियस वॉरियर्स गाजी माने के जानछ कि नहीं रे पिले रिलीजियस वॉरियर माने जो माने एक्चुअली गोटे रिलीजन को पूरा प्रॉपर्ली बिलिंग करंती लाइक नहीं जो रिलीजियस में किछि भी कर परिबे मरि भी परिबे बुझियो जी ताले सेमती दिल्ली रे अनेक गुडे रिलीजियस वॉरियर्स व गाजीज से भी एक साथ आसिले दे टू वाइप आउट द व्हाइट पीपल ओके ब्रिटिशर माने को हरेया पई से भी एकजुट हेले सेमती बख्त खान जने सोल्जर ए सोल्जर फ्रॉम बरेली रे जने सोल्जर बख्त खान टूक चार्ज ऑफ ए लार्ज फोर्स ऑफ फाइटर्स हु केम टू दिल्ली बुझु कि नहीं जो माने लीडर से माने को ना सब इंडिकेट कर मन रखियो हला कि शॉर्ट क्वेश्चन है बख्त खान को रीजन को बिलोंग करे बरेली ओके कुछ ही बिकेम ए की मिलिटरी लीडर ऑफ द रिबेलियन इन बिहार रिसेंटली के an old zamindar Kunwar Singh joined the rebel sepoys and battled with the British for many months. Leaders and fighters from across the land joined the fight. अनेक गुडे जोधा लीडर्स मध्ये फाइटर जॉइन कले 1857 फाइट रे सोची कि नहीं ये तो हे गेला कोन ये जति के हम जानिले एति हेला कोन कहलो माने कंपनी माने को एग्निस्ट एक्चुअली फाइट हिला बुझु कि नहीं कंपनी माने को फाइट बैक एपर हम जानले नी कंपनी माने पुनी किसी फाइट बैक देथिबे कि नहीं हेलो रे शुभजी Yes, sir. यस सर दिस इज नाना साहेब ए पिक्चर टा होची नाना साहेब करो ए लोगडा के कबी रो अरे कुंवर सिंह अब पॉकेट के जान दिलो मैं देखि दिछु ना हाँ सर ये होची कुंवर सिंह ये के कुंवर सिंह को रीजन को बिलोंग करंती बिहार को नहीं की अच्छा तापर कौन है देखो तापर ब्रिटिश कंपनी फाइट्स बैक बुझी कंपनी माने कंपनी ऑफिसर्स कंपनी सोल्जर्स तापर युद्ध करिया स्टार्ट कले बुझी कि नहीं ये गोटे इमेज देज एक्चुअली कौन कंपनी माने जो रेड फोर्ट जो थिले सोल्जर्स माने कैप्चर करथिले
ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ହଟେଇଲେ, ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ? ହ୍ୟାଲୋ ରେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇମେଜ ଫିଗର 11। ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟରୁ ସୋଲଜର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ରିମୁଭ୍ କଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଦେଇଛି ତାଙ୍କ ଫାଇଟିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଉ। ହ୍ୟାଲୋ ରେ ପିଲେ, ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ? Yes, sir. ତ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯାଇକି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ତେଣୁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୁଲ୍ ପାସ୍ ହେଲା, ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ? ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯୋଉ ରିବେଲିୟନକୁ ସେମାନେ ଷ୍ଟପ୍ କରିବା ପାଇଁ new laws pass ହେଲା, which is unnerved by the scale of the upheaval, the company decided to replace the revolt with all its might। ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ? कंपनी तार सब पावर लगेदिला आको स्टॉप करिया ପାଇଁ, which it brought reinforcements from England। ताले इंग्लैंड reinforcement ने को कहलो माने ग्रुप ऑफ आर्मीज आसी पहुंचला, ओके नो सब अन्य सोल्जर्स सब आसी पहुंचले इंग्लैंड रो, which and they passed new laws so that the rebels could be convicted with ease। with ease माने को ताले इजीली जेमिति रेबल्स माने को स्टॉप करा जाई परिबो, से भी नुआ नुआ लॉ सब पास कले, एंड देन मूव्ड इनटू द स्टॉर्म सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट। स्टॉर्म सेंटर माने का कहलो माने जो जगह सब रिवोल्ट मेनली स्प्रेड होतला सेही सब जगह को से गले न्यू लॉ पास करि सला परे, बुझुची। तापर से कौन कहले प्रथमे ना दिल्ली वाज रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रिबेल फोर्सेस इन सितंबर 1857। दिल्ली को से रिकैप्चर करले। द लास्ट मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर वाज ट्राइड इन कोर्ट एंड सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। बहादुर शाह जफर को आजीवन कारादंड दे दिले। ही एंड हिज सन तब सी द पुओ को सॉरी ही एंड हिज वाइफ वागम जिन्नत महल द वाइफ को कहले कुछ देयर सेंट टू प्रिजन इन रंगून इन अक्टोबर 1858। तले जो कहा को बहादुर शाह जफर और द वाइफ बेगम जिन्नत महल को रंगून जेल को पठे दिले, ओके अक्टोबर 1858 रे। बहादुर शाह जफर डाइड इन रंगून जेल नवंबर 1862 रे से मरिले, ओके समझी कि नहीं। The recapture of Delhi, however, did not mean that the rebellion died down after that। समझी कि नहीं। तले दिल्ली को कैप्चर करला पर तापरे रेबेल सॉरी नहीं एक्चुअली रेबेल चली। पीपल कंटिन्यू टू रेजिस्ट एंड द बैटल द ब्रिटिश। तले ता पर मध्ये लोक माने रेबेल बाजू फोर्स माने विरोध करिया चलला ब्रिटिश सहित ता बैटल चलछि। द ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 years टू सप्रेस द मैसिव फोर्सेस ऑफ पॉपुलर रिबेलियन। समझी कि नहीं। ब्रिटिश माने पाखापाखि 2 वर्ष तांको फाइट करिया पड़ी, ओके आको स्टॉप करिया पाई। लखनऊ वाज टेकन इन मार्च 1858। दिल्ली के कैप्चर कले सितंबर 1857, ठीक अछि सुजना रे। दिल्ली कैप्चर कले 1857 सितंबर 1857। लखनऊ कैप्चर कले मार्च 1858। रानी लक्ष्मीबाई वाज डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 1858। जून 1858 रे रानी लक्ष्मी को कैप्चर करले और से मला मध्य। ए सिमिलर फेट अवॉर्डेड रानी अवंतीबाई हु आफ्टर द इनिशियल विक्ट्री इन द खेरी से प्रथम जीतिला एंड चूज टू एम्ब्रेस द डेथ व्हेन सराउंडेड बाय द ब्रिटिश ऑन ऑल साइड्स। सोच कि नहीं किंतु प्रथम से खेरी रे जीति जे एक्चुअली, ठीक अछि खेरी फाइट तो जीति से के रानी अवंतीबाई तापर ब्रिटिश मन तक मारले, ओके। तांतिया रवि मध्य ही एस्केप्ड टू द जंगल्स ऑफ द सेंट्रल इंडिया एंड कंटिन्यू टू फाइट ए गोरिल्ला वार with the support of many tribal and peasant leaders। तांतिया तो बे कौन कला जंगल को खसी पड़ेला सेठी से कौन कला ना किसी तुम ट्राइबल लीडर और पीजेंट लीडर के सहित मिसिकी से फाइट जारी रखिला, ओके से कहला जंगल एक्चुअली गोरिल्ला वार कौन कहलो माने जंगल लुचि की फाइट करिया एक्चुअली माने जोटा कि बहुत माने से फाइट रे माने ताको तांतिया देबे धरिया भारी कष्ट एक्चुअली से केस काना जंगल सहित से अक्वेंटेड नथिले ना सुची। he was captured and tried and killed in April 1858। तांतिया तो के मला 1859 एप्रिल 1859 से मले ता वर्ष परे।
Yes, sir. Just as victories against the British had earlier encouraged rebellion, the defeat of the rebellion forces encouraged decisions. समझे कि नहीं? ତାହେଲେ ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ ରିବେଲିୟନ ଗ୍ରୁପ ଯେତେବେଳେ ଜିତିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ ଜଏନ୍ କରୁଥିଲେ, ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ? ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଜିତିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ରିବେଲିୟନ ଗ୍ରୁପ ହାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ? ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ, ସିଏ ସିନା ଲିଡର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ମାରିଲେ କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକକୁ ମାରୁନାହାନ୍ତି। ପବ୍ଲିକକୁ ଯେତିକି ମାରିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଅଲସୋ ଟ୍ରାଏଡ୍ ଦେୟାର ବେଷ୍ଟ ଟୁ ୱିନ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଦ ଲୟାଲିଟି ଅଫ୍ ଦ ପିପଲ୍। ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ? ସେଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କ କ'ଣ ଲୟାଲିଟି ମାନେ କ'ଣ କହିଲ, ମାନେ ହୃଦୟ ଜିତିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାହିଁଲେ। ଦେ ଆନାଉନ୍ସ ରିୱାର୍ଡସ୍ ଫର୍ ଲୋକାଲ ଲୟାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡର୍ସ would be allowed to continue to enjoy traditional rights over their lands। ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ? ତ ସେ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ଯେଉଁମାନେ ଲୟାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି, ଲୟାଲ ମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ଯେ ମାନିଛନ୍ତି, ଫାଇଟ୍ରେ ଯେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ବା ରାଇଟ୍ ଅଛି, ଅଧିକାର ଅଛି, ସେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି? ଦୋଜ୍ ହୁ ଆର୍ ରେବେଲ୍ଡ, ଯେଉଁମାନେ ରେବେଲ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟରେ, ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ? ଯେଉଁମାନେ ରେବେଲ୍ କରିଥିଲେ, they were told that if they submitted to the British and if they had not killed any white people, କହିଲେ ଯଦି ତୁମେ ସବମିଟ୍ କରିଦେବ ବା ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ରିବେଲ୍ କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତୁମେ ଆଉ କୌଣସି ହ୍ୱାଇଟ୍ ପିପୁଲକୁ ମାରିବ ନାହିଁ, they would remain safe and the rights and claims to the land would not be denied। ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ? କହିଲେ ତୁମେ ଯଦି ସବମିଟ୍ କରିଦେବ ବାସ୍ କ'ଣ ଆଉ ଯଦି ଆମ ସହିତ ଫାଇଟ୍ ନ କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମର ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ସ ଆଉ ତୁମର ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଯେଉଁ କ୍ଲେମ୍ କରିବାର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ସେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଜାରି ରହିବ। which nevertheless hundreds of sepoys, rebels, nawabs and rajas were tried and hanged। ତା ବ୍ୟତୀତ ବି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶହ ଶହ କ'ଣ ରେବେଲ୍ସ, ସେପୋଜ, ନୱାବସକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିକି ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଲେ, ଫାଶୀ ଦେଇଦେଲେ। ଶୁଭୁଛି? ହ୍ୟାଲୋ, ଶୁଭୁଛି Yes, ନା ରେ? sir. ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଫ୍ଟର ମ୍ୟାଥ ମାନେ ତାହେଲେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପରେ the British troops blow up the କି ଗେଟ୍ରେ କାଶ୍ମୀର ଗେଟ୍ ଟୁ ଏଣ୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀ। କାଶ୍ମୀର ଗେଟ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୋମ୍ ଲଗେଇ ଉଡ଼େଇ ଦେଇକି ସେ କ'ଣ କଲେ, ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଏଣ୍ଟର କଲେ, ନୁହେଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ଦେଖ। ଆଫ୍ଟର ମ୍ୟାଥ ମାନେ ପରେ କ'ଣ କହିଲ, ତାପରେ ପରେ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ବୁଝିଲ? ଇଲେ Yes, sir. ଦେଖ, ଗୋଟେ ରେବେଲ୍ ହେଇଯିବ, ତାର କିଛି କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ବାହାରିବ ନା ନାହିଁ, ବୁଝୁଛି ନା ନାହିଁ? ହ୍ୟାଲୋ, ତେଣୁ ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିଲା, the British had regained control of the country by the end of 1859। ତାହେଲେ 1859 ବେଳକୁ ସେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆସିଲେଣି, ଠିକ୍ ଅଛି? but they could not carry on ruling the land with the same policies anymore। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପଲିସି ବିଫୋର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେଇ ସବୁ ପଲିସିକୁ ଧରି ସେ ରୁଲ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, କିଛି ନ୍ୟୁ ଲଜ୍ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କିଛି କଲେ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲେ, ଦ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ପାସ୍ଡ ଏ ନ୍ୟୁ ଆକ୍ଟ ଇନ୍ 1858 and it transferred the powers of the East India Company to the British Crown। जो ईस्ट इंडिया कंपनी मेन थिला तार पावरटा को ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कले, बुझुची कि नहीं? जेमती इंडिया रे प्रॉपर्ली सब जिन एडमिनिस्ट्रेशन हो से सब जिन मैनेज करबा पाई। ओके, कुछ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। ताले इंडिया रे सब जिन प्रॉपर्ली मैनेज होची कि नहीं, एथि पे मेन जने के रहले ब्रिटिश कैबिनेट जन को अपॉइंट कला, से के थिला जने दैट इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। शुझी नहीं, इंडिया पाई जड़े सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थिले रहिले। ओके, एवं से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया सब मैटर में रेस्पॉन्सिबल, ठीक अच्छे? तापर कौन है? ओके, कुछ अगेन कुछ ही वाज गिवन ओके he was given a council to advise him called the India Council।
তাহলে ইন্ডিয়া কাউন্সিল মানে কিছু গ্রুপ অফ মেম্বর্স রইবে কাউন্সিল মানে কଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ରହିବେ ସେ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଡଭାଇସ୍ କରିବେ କେମିତି ଇଣ୍ଡିଆର ରୁଲ୍ ହବ କେମିତି ସବୁ ନ୍ୟୁ ଲଜ୍ ପାସ୍ ହବ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ସେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ଓକେ କାଉନସିଲ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଏ କାଉନସିଲ୍ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କିଏ ରହିଲା ନା ଇଏ ରହିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେନ୍ ଏ କାଉନସିଲ୍ କୁ କାଉନସିଲ୍ ମାନେ କଣ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଆଡଭାଇସ୍ କରିବେ କଣ କଲେ ଭଲ ହବ ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ डिसीजन किए नेबे डिसीजन ये नेबे एडवाइस करिवे ए माने काउंसिल माने ग्रुप ऑफ मेंबर्स सुबुझी ना नहीं ये कि एक्चुअली ये होजन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ठीक है द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द टाइटल ऑफ वाइस रॉय तो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टाइटल थिला सेटा काकू दे माने तांकर न्यू टाइटल कोन दिया गेला वाइस रॉय दिया गेला ओके कुछ दैट इज ए पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन सुबुझी कि नहीं तले माने वाइस रॉय जे से डायरेक्ट क्या सहित कांटेक्ट करिवो क्राउन सहित माने ब्रिटिश जो प्रिंस ठीक अछि दो दीज मेजर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्ट रिस्पांसिबिलिटी फॉर रूलिंग इंडिया तले एही परि भाबरे ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को डायरेक्टली कंट्रोल करले ठीक अछि सोच कि नहीं हेलो रे Yes, sir. बुझुच देखो एटा थिला प्रथम चेंजेस ओके तापर आउरी अनेक गुटे चेंजेस अछि एटा थिला गुटे चेंजेस लागी नहीं सेकंड रे कोन हला देखो प्लीज सेकंड रे कोन है कुछ ऑल रूलिंग chiefs जो रूलिंग chiefs थे ऑफ द कंट्री दे आर एश्योर्ड दैट देयर टेरिटरी वुड नेवर बी अनेक्स्ड इन फ्यूचर तले जो माने रूल करथले जो चीफ माने तांको एई आश्वासन दिया गेला एश्योरेंस दिया गेले जे तांको टेरिटरी केबे अनेक्स करा जीवने अनेक्स माने कोन आसी तांको से लड़िबे नै ब्रिटिश आर्मी ठीक अछि कुछ दे आर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम्स टू देयर हेयर्स जो कि नहीं एवं एई रूल आसी गेले जे जो रूलिंग चीफ थिले तांकर किंगडम को से तांको हेयर बोले हेयर माने कोन कहलो तांकर जो उत्तराधिकारी मध्य पास करि परिवे इंक्लूडिंग देयर एडॉप्टेड सन्स जदि तांकर के पुओ भी नथांती से जो पुओ को एडॉप्टेड सन एडॉप्ट करिवे से पिला भी तांकर अथॉरिटी नै परिबो जो लीगल हेयर नै परिबो सुबुझि नहीं तल तांको परे से तांको किंगडम रो से हबो मुखिया बा चीफ सुबुझि नहीं ए रूल भी लागू हैला however कुछ they are made to acknowledge the British Queen as the sovereign paramount किंतु से ब्रिटिश क्वीन को तांकर जिमिति बहादुर शाह जाफर बा मुगल एम्परर तांकर मेन थिले से केस रे ब्रिटिश क्वीन हेले मुख्य ओके which thus the Indian rulers are to hold their kingdoms as subordinates of the British crown एही परि भाबरे जो इंडियन रूलर रहिले से ब्रिटिश क्राउन अंडर रे रहिले सुबुझि नहीं सबऑर्डिनेट टू व्हाट ब्रिटिश क्राउन नो कंट्रोल से रहिले सुबुझि नहीं क्वेश्चन जो रूल नंबर 3 कौन थिला it was decided that the proportion of Indian soldiers in the army would be reduced and the number of European soldiers would be increased એટલે આ ଗୋଟେ મેન ये કોણ કરા ગલા ना जो इंडियन सेपोइज बाय इंडियन देखो ब्रिटिश आर्मी रे इंडिया तरफ रु जो इंडियन सोल्जर्स रखा होतला अधिका से प्रोपोर्शन टा कमे दिया गला सुबुझि कि नहीं कुछ नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स वुड बी इंक्रीज्ड तला अधिक यूरोपियन सोल्जर्स पार्टिसिपेट करले इंडियन सोल्जर हिसाब रे सुबुझि कि नहीं माने ब्रिटिश आर्मी रो ओके which it was also decided that instead of recruiting soldiers from Awadh, Bihar, Central India and South India, more soldiers would be recruited from among the Gurkhas, Sikhs and Pathans. से कहले जो अवध बिहार सेंट्रल इंडिया साउथ इंडिया एठू सोल्जर्स मान को रिक्रूट न करिकी गुरखा रीजन सिख और पठान्स मान को मध्य माने एई जो ग्रुप ऑफ कम्युनिटी एई कम्युनिटी लोक मान को मध्य सोल्जर रे बा सेपइस हिसाब रे पार्टिसिपेट अंश कोन रिक्रूट करा जिवो 4 नंबर कोन थिला द लैंड प्रॉपर्टी ऑफ द मुस्लिम्स वाज कॉन्फिस्केटेड ऑन ए लार्ज स्केल सोची कि नहीं कॉन्फिस्केटेड माने कोन कहलो टेक अवे हला कि नहीं सीज तले बेसिकली जो मुस्लिम मानकर जो जति कि लैंड प्रॉपर्टी थिला ओके ताकू बेसिकली नहीं गले ठीक अछि कुछ दे वर ट्रीटेड विथ सस्पिशियन एंड हॉस्टिलिटी
ବୁଝି କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଯୋଉ ମୁସଲିମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେସିକାଲି ମାନେ କ'ଣ ସସ୍ପିସନ୍ ମାନେ ଡାଉଟ୍ କରାଗଲା ଆଉ ଏନିମି ହିସାବରେ ରଖାଗଲା ଦ ବ୍ରିଟିଶ ବିଲିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ୱେର୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଫର୍ ଦ ରିବେଲିୟନ୍ ଇନ୍ ବିଗ୍ ୱେ ତାହେଲେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ମୁସଲିମ ମାନେ ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ରିବେଲିୟନ୍ ହେଉଛି ମେନ୍ ବୁଝି କି ନାହିଁ 5 ନମ୍ବର କ'ଣ The British decided to respect the customary, religious and the social practices of the people of India. ତାହେଲେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା ଥିଲା ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଲେ କହିଲେ ସୋସିଆଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମାନେ କ'ଣ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା ଯାହା ଥିଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିବ ଓକେ କିଛି ବନ୍ଦ ହବ ନାହିଁ ଯେମିତି ସତୀ ବିବାହ ଠିକ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନା କ'ଣ ତ ସତୀ ବିବାହ କହୁଛି ସତୀ ପ୍ରଥା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ क्वेश्चन पेज नंबर 6 सॉरी पॉइंट नंबर 6 रे कौन थिला द पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार्स एंड गिव देम सिक्योरिटी ऑफ राइट्स ओवर देयर लैंड्स ताले बेसिकली लैंडलॉर्ड और जमींदार को पे जो पॉलिसीज किसी क्रिएट कराला এবং से पॉलिसी रे तांकर जो राइट्स को बेसिकली प्रोटेक्ट कराला कार लैंडलॉर्ड्स और जमींदार मानकर ओके thus a new phase of history began after 1857 समझे कि नहीं हेलो रे हेलो Yes, sir. शुभजी एतिकी था एटा आज पाई तापर जो कौन देखो ये जो जगह एक्चुअली कौन कहल ये जो रेड लाइन कौन दी एक्चुअली देखो ये डायग्राम दी ताले को जगह मेनली रिवोल्ट होता एक्चुअली है दिल्ली को जगह दिल्ली मेरठ झांसी एटा ये जो कानपुर लखनऊ जो रेड ट्रायंगल है सेगुड़ा फैजाबाद बरेली है यही सब रिजन एक्चुअली माने कौन रिवोल्ट होता अधिका रेड लाइन कानपुर लखनऊ ठीक है ब्लैक एगुड़ा हूँ मेन सेंटर थिला बाकी यही सब जगह भी रिवोल्ट होता एगुड़ा सब मेन सेंटर जो रेड रे मार्क है रेड ट्रायंगल से मेन सेंटर एतिक था तापर पढ़ा आम जो खोर्धा अपराइजिंग केस स्टडी कहना ओडिशा तार इफेक्ट कौन थी सोचे कि नहीं ये नेक्स्ट क्लास पढ़िया तापर सर जीव काली मत पचारि किसी क्वेश्चन आंसर्स तो शनिवार कही ना हिस्ट्री जो पचारि जियोग्राफी ना हिस्ट्री कौन कही हाँ भाई ज्योग्राफी रा सेकंड चैप्टर ठीक है पचारि ओके ओ